ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯଦି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଜଣେ ଚାଳକ ହୋଇ ଯଦି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଜଣେ ପାଳକ ହୋଇ ଯଦି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯାଜକ ହୋଇ ଯଦି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବା। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବା, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବା, ଜଣେ ଚାଳକ ପାଳକ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯାଜକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବା ବିଷୟକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଜଣେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧନ୍ୟ ଯଦି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଜଣେ ଚାଳକ ପାଳକ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯାଜକ ହୋଇ ଯଦି ସେ ଭଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧର୍ମରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନିନ୍ଦା ପାଇବ, ଅପମାନ ପାଇବ, ଗାଳି ଗୁଲଜ ପାଇବ, ଗୁଭର ଖାଇବ, ମୂତ୍ର ପିଇବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିହାସ ଭାବରେ ବେକରେ ଚପଲ ମାଳ କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ହେବ ନା, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲଜ୍ଜା ଅପମାନିତ ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ୟା ସଙ୍କଟ ଅଭାବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅପମାନ ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ପାନ କରାଇବେ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ କହିବେ, ପରିହାସ କରିବେ, ଉଲଗ୍ନ କରି ବୁଲେଇବେ, ବେକରେ ଚପଲ ମାଳ କରି ପିନ୍ଧେଇବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମ୍ଭ ମିଠା, ସେହି ଆମ୍ଭଟାରେ ହିଁ ପଥର କାବଡ଼ା ମାରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଆମ୍ବ ହିଁ ଅନେକ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫଳ କି ଯେଉଁ ଆମ୍ଭ କି କଠା ସ୍ୱାଦହୀନ, ସେହି ଆମ୍ଭଠାରେ ସେହି କଠା ଠାରେ ଏତେ ଲୋକମାନେ କାବୁଡ଼ା ମାରିବେ ନାହିଁ, ଏତେ ଲୋକମାନେ ପତର ମାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରିହାସ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ତାଡ଼ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ। କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଚାଳକ ପାଳକ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯାଜକ ହେବେ? କେତେବେଳେ
आपण माने धन्य हेबे केतेबेले प्रभुंक ठारे भल देखा जिवा पाई चाहिबे। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने धन्य बिना जड़े व्यक्ति स्वर्ग राज्य पाइबा असंभव। धन्य बिना ईश्वरंक राज्य अधिकार करिबार असंभव। उत्तम बिना उत्तम व्यक्ति बिना केबे भी ईश्वर को दर्शन करिबार असंभव। स्वर्ग राज्य जीवार परित्राण अनंत जीवन पाइबार असंभव। एई हेतु मोर प्रिय ख्रीष्ट विश्वासी प्रत्येक क्रिश्चियन मानक मोर अनुरोध, प्रत्येक प्रभुंकर दास दासी चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक मानक मोर अनुरोध, धन्य हुंतु, उत्तम व्यक्ति हुंतु, उत्तम क्रिश्चियन, उत्तम ख्रीष्ट विश्वासी, उत्तम चालक, उत्तम पालक, उत्तम धर्मगुरु धर्म जाजक हेबा पाई चेष्टा करंतु, धन्य हेबा पाई चेष्टा करंतु। कारण स्वर्ग राज्य धन्य बिना उत्तम बिना प्राप्त करिबार असंभव। जहाँ मात्यु लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 1 ରୁ 12 पद पर्यंत जदि आमे पढ़िबा, सही स्थान रे जो माने ईश्वरंक राज्य अधिकार करिबा पाई जाउछंती, जो माने ईश्वरंक दर्शन करिया पाई जाउछंती, जो माने धन्य, जो माने उत्तम, सही व्यक्ति मानक विषय माथ्यू जहाँ लेखती, जहाँ प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती। आसंतु आमे पढ़िया पाई चाहिबा माथ्यू 5 अध्याय 1 ରୁ 12 पद। लोक समूह को देखी जीशु पर्वत आरोहण कले, पुणी उपवेशन कला उठारे ताहांकर शिष्य माने ताहांक चामुक आसिले। सेतिरे जीशु मुख बिठाई से मानको शिक्षा देई कहिबाकू लागिले, आत्मारे दीनहीन लोके धन्य, कारण स्वर्ग राज्य से मानकर। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आत्मारे दीनहीन लोक धन्य। आत्मारे दरिद्र हेबा आवश्यक अटे, कारण आमे क्रिश्चियन होई, ख्रीष्ट विश्वासी होई, प्रभुंकर दास दासी चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होई जदि आत्मारे दीनहीन लोक होई नाहु, आत्मारे गोटे दरिद्र लोक होई नाहु, ताहा हेले केबे भी स्वर्ग राज्य पाई पारिबा नाही। एहा पवित्र बाइबल प्रकाश करे, एहा प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानकू कुहंती। आ 4 वाक्य रे लेखा होई अछि, सकार्त लोके धन्य, कारण से माने सांत्वना प्राप्त हेबे। जो माने प्रभुंक पाई दुख पाउछंती, कष्ट पाउछंती, सदाळे दुख रे भग्न होई रहउछंती, निंदा ताड़ना दुख कष्ट अपमान पाउछंती, क्रंधन करूछंती, से माने धन्य, कारण से माने सांत्वना प्राप्त हेबो बोली आजी पवित्र बाइबल रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानकू कहउछंती। प्रभुंक ठारू केतेबेला आमे माने सांत्वना प्राप्त हेबा, जेतेबेला आमे माने शोकार्थ अछु, दुख रे अछु, कष्ट रे अछु, समस्या रे अछु, अभाव रे अछु प्रभुंक पाई, सेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानकू सांत्वना प्रदान करिवे। जदि आमे क्रिश्चियन होई मध्य, ख्रीष्ट विश्वासी होई मध्य, प्रभुंकर दास दासी होई मध्य आमे प्रभुंक पाई शोकार्थ नुही, क्रंधन करूनाहु, विलाप करूनाहु, मनरे दुख नाही, कष्ट नाही, ताहा हेले केबे मध्य में धन्य हेबा नाही। केबे मध्य प्रभु ईश्वर जीशु ख्रीष्ट मान को सेई समय सांत्वना प्रदान करिवे नाही। 5 वाक्य रे लेखा होई अछि, नम्र लोके धन्य, कारण से माने पृथ्वीर
अधिकार प्राप्त हेबे शांति लोक आमे तो ख्रिस्टियान होयछु ख्रिस्ट विश्वासी बोली कहूछु चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होयछु किंतु आम मानक ठारे नम्रता नाही आम मानक ठारे गोटे महानता अछि जन को चापिबार महानता अछि जन को तुच्छ करिबार जन को हेज्ञान करिबार गोटे प्रभुंका पाई नम्र हेबार विषय आमान ठारे नाही प्रभुंका पाई गोटे शांतकारी व्यक्ति सदृश आम मानकर जीवन नाही आमे क्रिश्चियन होयछु ख्रिस्ट विश्वासी बोली कहूछु चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होयछु किंतु आम मानक ठारे नम्रता विषय नाही केते बेले आमे पृथ्वीर अधिकार प्राप्त हेबा केते बेले आम माननको सेही अधिकार प्रदान करिवे मोर प्रिय ख्रिस्ट विश्वासी आउ 6 वाक्य लेखा होयछि धार्मिकता निमंते क्षुधित ओ तृषित लोक धन्य कारण से माने परितृप्त हेबे आमे क्रिश्चियन होयछु सत ख्रिस्ट विश्वासी बोली कहूछु सत मु प्रभुंकर दास मु प्रभुंकर दासी मु चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक बोली कहूछु सत किंतु जदि आम मानक ठारे धार्मिक निमंते क्षुधित नाही धार्मिक निमंते तृषित नाही ताहा हेले केबे मध्य आमे परितृप्त होई परिबा नाही केबे भी आम माननको ईश्वर परितृप्त करिवे नाही सेही समय रे जदि धार्मिक निमंते क्षुधित तृषित नहु ताहा हेले केबे भी परितृप्त हेबे नाही मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आउ लेखा होयछि 7 वाक्य रे दयालु लोके धन्य आज आमे अमान ठारे दया अछि कि प्रभुंका विषय दया अछि कि ईश्वरंक विषय दया अछि कि ईश्वरंक विषय क्षमा अछि कि क्रिश्चियन होयछु सत ख्रिस्ट विश्वासी बोली कहूछु सत प्रभुंकर दास दासी चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक बोली कहूछु सत आम मानक ठारे दया विषय रही अछि कि कारण से माने दया प्राप्त हेबा बोली पवित्र बाइबल आमान को कहा जाए जो माने जड़े व्यक्ति को दया करंती क्षमा करंती साहाय्य करंती उपकार करंती से माने मध्य से ही परी दया प्राप्त हेबे साहाय्य प्राप्त हेबे उपकार प्राप्त हेबे से ही परी क्षमा प्राप्त मद हेबा बोली पवित्र बाइबल आम मानकु प्रकाश करे 8 वाक्य लेखा होयछि शुद्ध चित्त लोके धन्य आम मानक ठारे शुद्ध चित्त विषय रही अछि कि पवित्र विषय रही अछि कि निर्मल विषय रही अछि कि आम मानक ठारे कुट कपट कलंक भरी होई रही नाही कि जदि प्रकृत क्रिश्चियन होयछु आम मानक ठारे शुद्ध चित्त रहिबा आवश्यक जदि प्रकृत ख्रिस्ट विश्वासी ताहाले आम मानक ठारे शुद्ध चित्त हेबा नितांत आवश्यक आम मानकर मन आत्मा हृदय समस्त विषय शरीर मध्य शुद्ध चित्त पवित्रता हेबा आवश्यक अठे जहाँ लेखा होयछि कारण से माने ईश्वरंकर दर्शन लाभ करिवे जदि आमे क्रिश्चियन होयछु ख्रिस्ट विश्वासी बोली कहूछु प्रभुंकर दास दासी बोली कहूछु चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक बोली कहूछु जदि आमे ईश्वरंको दर्शन करि परिबा नाही ईश्वरंक राज्य जाई परिबा नाही ईश्वरंकर विषय अधिकार करि परिबा नाही ताहा हेले कि लाभ कौनसी लाभ नुहे 9 पदरे लेखा होयछि शांति कारक लोके धन्य कारण से माने ईश्वरंकर संतान बोली ख्यात हेबे
जदि आमे ख्रीष्टियान होइछु आम मानक ठारे शांतिर विषय नहीं ताहा हेले की लाभ ख्रीष्टियान होई। जदि आमे ख्रीष्ट विश्वासी होइछु जदि आमानक ठारे शांतिर विषय नहीं ताहा हेले की लाभ ख्रीष्ट विश्वासी होई। जदि आमे चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होइछु जदि आमानक ठारे शांतिर विषय नहीं ताहा हेले की लाभ चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होई। कारण से माने ईश्वरंकर संतान बोली ख्यात हेबे जो माने शांति रे जीवन जापन करंती अझगड़ा अशांति जो माने करंती नहीं से माने ईश्वरंकर संतान बोली ख्यात हेबे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे एक शांतकार व्यक्ति सदृश रे एही जगत रे आसिले। एक शांतकारी व्यक्ति सदृश रे से एक गुहाल कुंड रे जन्म ग्रहण कले। से गुहाल कुंड ठारो आरंभ करी मृत्यु पर्यंत एक शांतकारी व्यक्ति सदृश रे से जीवन जापन कले। निजको देखेले नम्रता देखेले गोटे हत हेबाकू जाउतिबा मेष सदृश रे शांतकारी व्यक्ति सदृश रे से क्रूस रे मरिया पाई गले। ताड़ना पाइले दुख पाइले कष्ट पाइले विभिन्न प्रकार पाइले एक शांतकारी परी आरंभरू शेष पर्यंत से शांत। सही परी आमे मध्य ख्रीष्टियान होइछु माने ख्रीष्ट विश्वासी होइछु माने चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होइछु माने आमनक ठारे मध्य शांतिर विषय रहिबा आवश्यक अटे। ईश्वरक दृष्टि रे गोटे शांतकारी व्यक्ति सदृश रे देखा जीवा नितांत 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 आवश्यक अटे। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने मोर प्रिय ख्रीष्ट विश्वासी माने ताहा हेले ही प्रकृत ईश्वरंकर संतान भावे ख्यात हेबा। 10 वाक्य लेखा होइछि धार्मिक निमंते ताड़न प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य से मानकर। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे क्रिश्चियन होइछु ख्रीष्ट विश्वासी होइछु आमे प्रभुंकर दास दासी चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होइछु। कोन धार्मिक निमंते ताड़न प्राप्त करिया पई आमनकर शरीर प्रस्तुत होइछि कि आपण मानकर मन आत्मा को प्रस्तुत करछंती कि। कारण अनेक ख्रीष्ट विश्वासी माने अनेक क्रिश्चियन माने अनेक प्रभुंकर दास दासी माने जेतेबेले से मानक ठारे ताड़न आसे से माने भय करितांती। भय करी से माने सेही ताड़नारू रक्षा प्राप्त हेबा पई विभिन्न प्रकार बाहन काढितांती। विशेष कर आपण देखिबा को पाइथिबे जणे पालकंकु बाइबल रे टिया हेबा पई मध्ये कहउचंती चपल रे टिया हेबा पई कहउचंती बाइबल को लाथ मारिया पई कहउचंती। आमे प्रकृत रे तारण प्राप्त पई प्रस्तुत कि तारण प्राप्त करिया पई इच्छुक कि आमे प्रकृत क्रिश्चियन कि आमे प्रकृत ख्रीष्ट विश्वास कि आमे प्रकृत चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक कि। जदि प्रकृत ताहेले नितांत 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 ताड़न प्राप्त हेबा नितांत आवश्यक अठे। कारण स्वर्ग राज्य से मानकर। 11 वाक्य लेखा होइछि लोके छेबे तुम मानक मो सकाशे निंदा ताड़ना करंती पुणी मिथ्यारे तुमक विरुद्ध रे समस्त प्रकार मंद कथा कहती तेबे तुम्बे माने धन्य आनंद कर उल्लासित हुओ कारण स्वर्ग रे तुम मानकर पुरस्कार प्रचुर। सही परी तो से माने तुम मानक पूर्ववर्ती भाववादी मानकु
ताड़ना करिथिले। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने जेतेबेले ख्रीष्टियान पई ख्रीष्ट विश्वासी हेतिबा हेतु प्रभुंकर दास दासी चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होइतिबा हेतु आपण मानक निकटरे अनेक थाड़ना आसिब, अनेक दुख आसिब, अनेक निंदा आसिब, विभिन्न प्रकार निंदा अपमान ताड़ना करिवे, किंतु कौनसी प्रकारे दुखित हुअन्तु नाही। बरम एही वाक्य कहिबा अनुसायी 12 पदरे लेखा होइतिबा अनुसायी आपण माने सेही समय आनंद करंतु, उल्लासित हुअन्तु। कारण एही परी आम पूर्ववर्ती भाववादी मानक मध्य से परी ताड़ना करिथिले, से परी आम पूर्ववर्ती प्रभुंकर शिष्य शिष्य मानक मध्य से परी ताड़ना करिथिले, जहा प्रेरित ग्रंथरे आपण माने ताहा शुणिबाकू बा पढ़िबाकू पाइथिबे। से मानकू ताड़ना कले, निंदा कले, अपमान कले, माढ़ मारिले, जीशु नाम रे कथा न कहिया पई आदेश देले, तथापि से माने जे एही नाम सकाशे निंदा ताड़ना अपमान भोगिबा पई योग्य बोली से माने आनंद करू करू से माने बाहुड़ी गले। अनेक स्थान रे मंदिर रे घरे घरे जाई से माने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ वाक्य सुसमाचार प्रचार कले। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने ख्रीष्टियान होई जदि धन्य होई पारु नाहु, ख्रीष्टियान होई जदि जने भल व्यक्ति होई पारु नाहु, ख्रीष्टियान होई जदि प्रभुंक पाई दुख कष्ट निंदा ताड़ना अपमान पाई पारु नाहु, ताहा हेले सेतिरे की लाभ? एही परी ख्रीष्टियान जीवन जापन करिबार की लाभ? कारण जो पर्यंत जड़े व्यक्ति भल होई नाही, धन्य होई नाही, ईश्वर दृष्टि रे जड़े व्यक्ति संतोषर पात्र होई नाही, सेही पर्यंत जड़े व्यक्ति ठारे केबे भी ताड़ना आसीबो नाही, केबे भी दुख आसीबो नाही, केबे भी कष्ट आसीबो नाही। जो माने धन्य होई अछंती, जो माने ईश्वर दृष्टि रे भल होई अछंती, भल व्यक्ति होई अछंती, सेही व्यक्ति निकटरे नितांत 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 ताड़ना आसीबो, दुख आसीबो, कष्ट आसीबो, धार्मिकता पई पवित्रता पई विभिन्न प्रकार ईश्वरंक पई ईश्वरंक कार्य पई प्रार्थना पई सेही व्यक्ति ठारे दुख आसीबो, कष्ट आसीबो, निंदा आसीबो, अपमान आसीबो, ताड़ना आसीबो। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने ख्रीष्टियान होई जदि जड़े व्यक्ति धन्य होई पारु नाही, ख्रीष्ट विश्वासी होई जदि धन्य होई पारु नाही, सेतिरे की लाभ? जड़े चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होई जदि धन्य होई पारु नाही, प्रभुंक पई उत्तम व्यक्ति, उत्तम दास, उत्तम पात्र जदि होई पारु नाही, तेबे सेतिरे की लाभ? माथि लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 26 पदरे लेखा होई अछि, मनुष्य जेबे समग्र जगत लाभ करी अपना जीवन हराए तेबे ताहार की लाभ? किंबा मनुष्य अपना जीवन बदल रे कौन देव? मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने ख्रीष्टियान हेबा ठारू, जीशु ख्रीष्टंक विश्वास करिबा ठारू, चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक हेबा ठारू आपण माने अनेक अनुग्रह लाभ करियछंती, अनेक आशीर्वाद लाभ करियछंती, अनेक दया लाभ करियछंती, अनेक क्षमा लाभ करियछंती। सेही समस्त लाभ करी जदि ख्रीष्टियान होई जदि चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होई जदि धन्य होई पारु नाहंती, ताहा हेले सेतिरे की लाभ? प्रभुंक पाई जदि उत्तम ख्रीष्टियान, उत्तम ख्रीष्ट विश्वासी, उत्तम
ଚାଳକ ପାଳକ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯାଜକ ଯଦି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? କାରଣ ଧନ୍ୟ ବିନା, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା, ଉତ୍ତମ ହେବା ବିନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର କରିବାର ଅସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦାସ ହେବାର ଅସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, କେବଳ ଚାଳକ ପାଳକ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯାଜକ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିତାନ୍ତ 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 ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ, ଚାଳକ ପାଳକ ହୋଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହୋଇ କୌଣସି ଲାଭ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ, ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହୁଁ, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। କୌଣସି ଲାଭ ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣ ଜୀବନ ହରାଏ ଧନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଏହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର କି ଲାଭ? ଏହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାରେ କି ଲାଭ? ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଚାଳକ ପାଳକ ହେବାରେ କି ଲାଭ? ଯଦି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଥିବା ତାଡ଼ନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଆସୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ, କିପରି ଧନ୍ୟ ହେବେ? କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ? କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ? କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ କାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, କାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଚାଳକ ପାଳକ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯାଜକ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ନିତାନ୍ତ 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 ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ହେବା ନା, ସୁସ୍ୱାଦ ଫଳ ହେବା ନା, ମିଠାର ଫଳ ହେବା ନା, ତାହା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ବ୍ୟାଧି ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସଙ୍କଟ ଅଭାବ ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଅପମାନିତ କରିବେ। ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ, ଉତ୍ତମ ଗଛ, ସୁସ୍ୱାଦ ଫଳ ହେଲେ ନିତାନ୍ତ 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 କାବୁଡ଼ା ଆସିବ, ପଥର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଜିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦ ହୋଇନାହୁଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ହୋଇନାହୁଁ, ମିଠାର ଫଳ ହୋଇନାହୁଁ, ଉତ୍ତମ ଗଛ ହୋଇନାହୁଁ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଡ଼ନା କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅପମାନିତ କରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେବେ ଭଲ ହେଲେ ହିଁ, ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧନ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ସକାର୍ଥ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ,
କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଧାର୍ମିକ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସୁଦଚିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଧାର୍ମିକ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଅଛୁ ମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଅଛୁ ମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ଚାଳକ ପାଳକ, ଧର୍ମ ଗୁରୁ, ଧର୍ମ ଯାଜକ ହୋଇଅଛୁ ମାନେ ନିତାନ୍ତ 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 ଧନ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଉତ୍ତମ ଚାଳକ ପାଳକ, ଧର୍ମ ଗୁରୁ, ଧର୍ମ ଯାଜକ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଧନ୍ୟ ବିନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବୃଥା ଅଟେ, କୌଣସି ଲାଭ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଅଛୁ, ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଅଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ, ଧନ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଲାଭ ନୁହେଁ। ସେହି ସମସ୍ତ ଯାହା ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ, ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 16:26 ବାକ୍ୟରେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ କରି ନିଜର ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଜଗତର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାସ ଦାସୀ ହୋଇଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଅଛୁ, ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅପମାନକୁ ଯଦି ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ନାହିଁ, ସେହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୟ କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତେବେ କୌଣସି ଲାଭ ନୁହେଁ। ସେହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାର କରି, ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ, ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା ଲାଭ ପାଇ କୌଣସି ଲାଭ ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା ପାଇ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି 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 ଲାଭ ନୁହେଁ। ଯଦି ସିପନୀୟ 2:3 ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନକୁ ମାନ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସିପନୀୟ 2:3 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ହେ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ପାଳନ କରିଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହୋଇପାରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାସନକୁ ଆପଣମାନେ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖାଯିବ, ଯେପରିକି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନମ୍ର ହୁଅ, ତାହାଙ୍କ ଶାସନକୁ ଆପଣମାନେ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ ନ କରି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଦର୍ପ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ,
आमମାନଙ୍କର बुद्धि ईश्वरଙ୍କ ଠାରେ, आम मानकर ज्ञान ईश्वरଙ୍କ ଠାରେ, आम मानकर शक्ति ईश्वरଙ୍କ ଠାରେ धर्प करबा नितांत नितांत आवश्यक। जाओ प्रथम करंथिय 1:31 वाक्य साधु पाउल करंत्य मंडली निकट को लेखंती, अतएव जेपरी लेखा अछि जे धर्प करे से सदा प्रभुंक ठारे धर्प करू। निजे निजे ज्ञानवान, निजे निजे बुद्धिमान, निजे निजे शक्तिशाली बोली आपण माने देखी हुअंतु नाही। समस्त विषय ईश्वरंक ठारे धर्प करंतु, ईश्वरंक ठारे कनेक्ट रुहंतु। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे समस्त विषय ईश्वरंक ठारे धर्प करबा आवश्यक अटे। आमମାନଙ୍କ ठारे धन थाई पारे, ज्ञानी थाई पारे, बुद्धि थाई पारे, शक्ति थाई पारे, तथापि आमे गोटी अज्ञानी सदृश रे, निर्बुद्धि सदृश रे, दुर्बल व्यक्ति सदृश रे आमे ईश्वरंक ठारे धर्प करबा आवश्यक। ईश्वरंक ठारे, ईश्वरंक ज्ञान ठारे आमे माने धर्प करबा नितांत 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 आवश्यक। जदि आमे क्रिस्टियन होई, ख्रीष्ट विश्वासी होई, चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होई ईश्वरंक ठारे निर्भर करिबा नाही, आम ठारे निर्भर करिबा, ईश्वरंक ज्ञान रे निर्भर न करी आम ज्ञान रे निर्भर करिबा, ईश्वरंक शक्ति रे निर्भर न करी आम शक्ति रे निर्भर करिबा, तेबे आमे धन्य होई पारिबा कि? कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहबा अनुसार जदि आमे क्रिस्टियन होई, ख्रीष्ट विश्वासी होई, प्रभुंकर दास दासी होई, जदि गोटे आत्मा रे दिनहीन लोक सदृश जदि जीवन यापन करिबा नाही, सकारात्मक लोक सदृश जदि आमे जीवन यापन करिबा नाही, नम्र लोक सदृश जदि आमे जीवन यापन करिबा नाही, धार्मिक पाई क्षुधित तृषित जदि हेबा नाही, गोटे दयालु व्यक्ति सदृश जदि आमे जीवन यापन करिबा नाही, गोटे शुद्धचित, गोटे भल मन, गोटे भल हृदय व्यक्ति सदृश जदि आमे माने जीवन यापन करिबा नाही, गोटे शांतिकारक व्यक्ति सदृश जदि आमे जीवन यापन करिबा नाही, गोटे ताड़न प्राप्त योग्य व्यक्ति सदृश जदि आमे जीवन यापन करिबा नाही, तेबे आमे केबे धन्य होई पारिबा कि? तेबे आमे केबे जड़े उत्तम व्यक्ति होई पारिबा कि? तेबे आमे ईश्वरंक ठारे निर्भर करुथिबा व्यक्ति सदृश आमे गणा जिबा कि? ना निज ठारे निर्भर करुथिबा व्यक्ति सदृश आमे गणा जिबा? निज ज्ञान ठारे, निज बुद्धि ठारे, निज विवेक ठारे, निज शक्ति ठारे धर्प करुथिबा व्यक्ति सदृश आमे देखा जिबा। एई हेतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने, मोर प्रिय ख्रीष्ट विश्वासी माने, आपण माने धन्य हेबा पई चेष्टा करंतु। प्रकृत व्यक्ति, प्रकृत क्रिस्टियन व्यक्ति हेबा पई चेष्टा करंतु। कारण जड़े व्यक्ति जदि क्रिस्टियन होई धन्य होई पारु नाही, सेतिरे की लाभ? जड़े ख्रीष्ट विश्वासी होई जदि धन्य होई पारु नाही, सेतिरे की लाभ? जड़े प्रभुंकर दास दासी होई जदि धन्य होई पारु नाही, तेबे सेतिरे की लाभ? जड़े चालक पालक धर्म गुरु धर्म जाजक होई जदि धन्य होई पारु नाही, तेबे सेतिरे की लाभ? एई हेतु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने एही वाक्य अनुसार जीवन यापन करंतु। निज ठारे धर्प न करी ईश्वरंक ठारे धर्प करंतु। जहा आपण मानक ठारे ज्ञान बुद्धि विवेक धन संपत्ति शक्ति थिले मध्य नतिबा सदृश आपण माने ईश्वरंक ठारे निर्भर करंतु। ईश्वरंको ही मोहर शक्ति बोली भावंतु, ईश्वरंको ही मोहर ज्ञान, ईश्वरंको ही मोहर बुद्धि, ईश्वरंको ही मोहर विवेक बोली आपण माने भावंतु। निश्चिंत भाव रे आपण माने धन्य हेबे। ईश्वरंक दृष्टि रे आपण माने जते
ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣମାନେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶରେ ଦେଖାଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ଯେପରି ମାତା ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମା ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଧନ୍ୟ ହେଲେ, ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ରତା ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଧର୍ପ କରନ୍ତୁ। ନିତାନ୍ତ ଆପଣ ଜଣେ ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶରେ ଗଣିତ ହେବେ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶରେ ଆପଣ ଗଣିତ ହେବେ। ଏହି ହେତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିର ଚିନ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।